हेलो फ्रेंड देखंतु बंधुगण वर्तमान ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात ओस्टेड रो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वर्तमान रिलीज हो जाई अछि। आमे एही वीडियो माध्यम रे तार फुल डिटेल्स एप्लिकेशन केबेठारु स्टार्ट हेउछि देन तार एप्लिकेशन फीस केते रे अछि एलिजिबिलिटी कोन रे अछि एग्जाम पैटर्न कोन संपूर्ण विवरणी आमे एही वीडियो रे आलोचना करिबा तेणु वीडियोटी को प्रथमरु शेष पर्यंत निश्चित रूप से देखंतु। सर्वप्रथमे जदि आमे देखिबा यार एप्लिकेशन केबेठारु स्टार्ट हेबो देखंतु एप्लिकेशन टी 2 जुलाई 2021 रु स्टार्ट होइजबो अर्थात गतकाली आसंता काली आपनको एप्लिकेशन स्टार्ट हेबो देन एहार लास्ट जदि आमे देखिबा लास्ट डेट होची 13 जुलाई 2021 पाखापाखि आपनको पाखरे 12 दिन समय रही 12 दिन मध्य आपनको एप्लिकेशन टी एप्लाय करिया को पड़िबो। देन आमे देखिबा यार एलिजिबिलिटी कोन सब रही अछि देखंतु एलिजिबिलिटी कथा जदि आमे कहिबा से जणे भारतीय होइथिबे एवं ओडिया लेखि पारुथिबे पढ़ी पारुथिबे एवं ग्रेजुएशन अर्थात +2 +3 किंबा 10th लेवल रे तांकर ओडिया एरी सब्जेक्ट रहितबा आवश्यक। देन एही एग्जाम टी दुईटी भाग रे विभक्त होई थाए कैटेगरी 1 एवं कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 रे जे माने टीचिंग पई देबा पई जाउछंती अर्थात ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हेबा पई जाउछंती तांकू कैटेगरी 1 एग्जाम देबा को पड़िबो एवं जे माने फिजिकल एजुकेशन टीचर अर्थात जे माने पीईटी टीचर हेबा पई जाउछंती तांकू कैटेगरी 2 एग्जाम देबा को पड़िबो। देन आमे देखिबा ट्रेन ग्रेजुएट आर्ट टीचर पई कोन सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही अछि आमे देखिबा देखंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा जदि आमे कहिबा ट्रेन ग्रेजुएट आर्ट टीचर पई से बैचलर डिग्री आर्ट करिथिबे किंबा कॉमर्स रे करिथिबे एवं तांकर स्कूल सब्जेक्ट दुईटी निहाती भाबरे रहिथिबो से ऑनर्स हेइथो बा इलेक्टिव होइथो किंबा पास मध्य होइथिले ताहा चलिबो एवं ग्रेजुएशन लेवल रे 50% रखिथिबे एवं एससी एसटी एससीबीसी जो माने रहिचंती तांकर 45% थिले मध्य से माने अप्लाई करि पारिबे। ता सहित तांको बीडी कंप्लीट करबा को पड़िबो बीडी किंबा बीएससी बीएड जो माने करिचंती से माने मध्य याकू अप्लाई करि पारिबे। देन आमे देखिबा ट्रेन ग्रेजुएट साइंस टीचर पई जो माने एग्जाम देबा पई जाउछंती तांकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन रही अछि से बैचलर डिग्री साइंस करिथिबे किंबा बीटेक करिथिले मध्य याकू अप्लाई करि पारिबे तांकर मध्य 40% जे माने एससी एसटी रहिचंती से माने अप्लाई करि पारबे एवं 50% यूआर स्टूडेंट माने अप्लाई करि पारिबे से माने मध्य बैचलर इन एजुकेशन अर्थात बीडी कंप्लीट करबा आवश्यक जे माने फाइनल ईयर मध्य रे अछंती से माने मध्य याकू अप्लाई करि पारिबे किंतु बीडी कंप्लीट हला परे एहार सर्टिफिकेट टी से माने पाइ पारिबे। जो माने बीएससी बीईडी मध्य करिसंती से माने मध्य याकू अप्लाई करि पारिबे। ठीक से परी हिंदी टीचर कोन एलिजिबिलिटी रही अछि देखिबा हिंदी टीचर जे माने बैचलर डिग्री हिंदी सब्जेक्ट करिसंती से माने अप्लाई करि पारिबे अर्थात हिंदी सब्जेक्ट अर्थात हिंदी ऑनर्स रहितबा आवश्यक इलेक्टिव हेतिले मध्य चलिबो पास होइतिले हिंदी सब्जेक्ट निहाती भाबरे ग्रेजुएशन रे रहितबा आवश्यक। देन आमे देखिबा क्लासिकल टीचर संस्कृत ठीक से परी से संस्कृत तांकर बैचलर डिग्री रहितबा आवश्यक एवं शिक्षा शास्त्री संस्कृत मध्य करथिले से माने अप्लाई करि पारिबे। देन देखंतु एग्जाम यहाँ दुईटी पेपर रे होई थाए पेपर 1 एवं पेपर 2 पेपर 1 क्यों मानक पई जे माने टीचर बा एजुकेशनल टीचर हेबा पई जाउछंती तांको पई पेपर 1 एवं पेपर 2 जे माने पीईटी टीचर एग्जाम देबा पई जाउछंती से माने पेपर 2 देबे। देन
ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଏକ୍ଜାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଅଛି ଏବଂ MCQ ବେସ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। 4ଟି ସେକ୍ସନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଅଛି। 4ଟି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେକ୍ସନ୍ 1 ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ 2 ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ରହିଥିବ। ଏହା ଉଭୟ ପାଇଁ ସେମ୍ ଅଟେ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ ଅଟେ। ଦେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 3 ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ 3ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିଅଛି, ଯେଉଁମାନେ PGT ଆର୍ଟ୍ସ PGT ସାଇନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଇଂଲିଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ। ଦେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 3ଟି କ'ଣ? କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 3 ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟିଚର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 3 ଅଟେ। ଦେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 4ଟି ହେଉଛି ସେକ୍ସନ୍ 4ଟି ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି, ଆପଣଙ୍କୁ 50 ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାର୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାର୍କ ରହିଛି 60% ୟୁଆର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ SC SC ST ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 50%, ଅର୍ଥାତ୍ 70% ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ୟୁଆର୍ ମାନେ 90 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମଟି କ୍ଲିୟର କରିହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି କିଏ ଦେବ ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ BSc ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଏକ୍ଜାମର ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ଟି ଯଦି ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ BSc ଓଡ଼ିଶା AC.inରେ ଆପଣ ଯାଇକି ପାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ BSc ଓଡ଼ିଶା NIC.in ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ 2ଟି ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି କହିଥିଲେ, ଆପଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ another ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ସେହିପରି ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ PCM ପାଇଁ ଆପଣ 2ଟି ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଥିଲେ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସାଇନ୍ସ PCM ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। CBZ ପାଇଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟାନି, ଜିଓଲୋଜି ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜି ରହିଥିଲେ ଆପଣ 2ଟି ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଥିଲେ ଆପଣ CBZ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କ UR ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ SC BC ST ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ସିଲାବସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ପେପର୍ ହୋଇଥାଏ। ପେପର୍ 1 କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ପେପର୍ 1 ଯେଉଁମାନେ TGT ସାଇନ୍ସ, TGT ଆର୍ଟ୍ସ, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର୍, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର୍ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର୍, ତେଲୁଗୁ ଟିଚର୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପେପର୍ 1 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପେପର୍ 2 କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଦେବେ? ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟିଚର୍ PT ଟିଚର୍ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପେପର୍ 2 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ 1ରେ କ'ଣ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି? ପେପର୍ 1ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 1 ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 2 ଇଂଲିଶ କମ୍ପଲସରି ଅଟେ। ଏହା 20 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, 20 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେନ୍ ପେପର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 3 ବା ସେକ୍ସନ୍ 3ଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ TGT ସାଇନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥ୍ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ତାଙ୍କୁ 60 ମାର୍କ ତାଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 60 ମାର୍କ ତାଙ୍କ ଆର୍ଟ୍ସ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆସିବ। ସେ ଆର୍ଟ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ? ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏହାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 150 ମାର୍କ ଦେଖିବେ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ରହିବ ଏବଂ ଏଠାରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ପେପର୍ 2 ଯେଉଁମାନେ PET ଟିଚର୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପେପର୍ ସେକ୍ସନ୍ 1ରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସେକ୍ସନ୍ 2ରେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର CPTରେ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ବା PBTରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର 60 ମାର୍କ ସେଠାରୁ ଆସିବ ଏବଂ ପେଡାଗୋଜି 50 ମାର୍କ ଆପଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହିପରି 150 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।